उपरे एक्शन मोड रे डोनाल्ड ट्रम्प। येमेन उपरे आक्रमण आरंभ कला अमेरिका। ट्रम्प का आदेश पर यही काम करिसेंती अमेरिकीय सैन्य। शपथ ग्रहण पर हुती संगठन उपरे एक्शन नेबाकू जोरदार प्रस्तुत करुछंती डोनाल्ड ट्रम्प। तांको कहबा मुताबिक एबे इजराइल और हमास संगठन मध्यरे युद्धरे ब्रेक लागिछि। केंद्रीय गाजा समेत किछि स्थानरू इजराइल देश सैन्य प्रत्याहार करिछि। ଏହା ଛଡ଼ା ଦୁଇ ଦେଶ ପଣବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ହୁତି ସଂଗଠନ ଇସ୍ରାଏଲର କିଛି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଜାରେ ଥିବା ହମାସ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ହମାସକୁ ସମର୍ଥନ କରି ହୁତି ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ହୁତିର ଏଭଳି କାମ ପୁଣି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ପୁଣି ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କ ଆର୍ମିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ପୁଣି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ହୁତି ସଂଗଠନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଶରେ ଥିବା ହୁତି ସଂଗଠନ ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। एपरिकी एही संगठन को अंतर्जातीय स्तर में एक आतंकी संगठन घोषणा करेंगे बोली से कहिछन्ति। एथिपाई से खूब शीघ्र अपील करेंगे। मात्र 30 दिन भितर एही काम को समाप्त करने को प्रयास करेंगे बोली ट्रम्प कहिछन्ति। एणु देखा गले गाजारे थिबा हमास संगठन को समर्थन कर ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह भली येमेन हुती मध्य इस्राएल देश को दृढ़ भाव विरोध कर आसुछि। तेबे वर्तमान परिस्थिति रे इस्राएल सरकार शांत थिबा बेले हुती संगठन आक्रमण पुणी शांत परिस्थितिर मोड़ बदलाई पारे आशंका सृष्टि करुछि। याकू नजर रखी डोनाल्ड ट्रम्प निज प्रतिश्रुति को पूरण करबा पई दुई देशरे युद्ध बंद करबा दिगरे कार्य करबा आरंभ करछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट समय।